जमीन भरपूर आसा पूण खंय तरी पयशे नाशिल्ल्या सारके इल्लें काम करतात आनी केल्लें काम डेंजरस केल्ल्यान केन्ना कितें जाय तें सांगूं येना। करमल घाटार वतना बारसे वाठारांत रस्त्याक लागून आनी एक अपघात। एका गाडयेचो ड्रायव्हर फोनार उलयता रस्त्यार मदीं पावलो देखून समोरच्यान येवपी दुसऱ्या ट्रकान गाडी भायर घेतली। तीच रस्त्याच्या सायडीन मातयेन मुंगरली। बारसे वाठारांतलो रस्तो खूब अरुंद आसा आनी हांगा सतत अपघात जाताले देखून मिडियान हो मुद्दो हायलायट केल्या उपरांत रस्त्याच्या एका सायडीन रिटेनिंग वॉल बांदिल्ली, मात दुसऱ्याय वटेन रस्तो रुंद करून रिटेनिंग वॉल बांदपाची गरज आसा अशें लोकांचें म्हणणें। जेन्ना व्हीआयपी लोक येतात तेन्ना रोखडेच पुलीस ट्रॅफिक मॅनेज करपाक येतात, मात सामान्य लोकांक अशी वागणूक मेळना म्हण लोकांनी खंत उक्तायला। सरकारा कडेन पयशे आसतनाय हो रस्तो रुंदीकरण कित्याक करनात असो प्रश्न लोकांनी केला। हो आमचो मडगांव टू कारवार रोड आनी हांगाच्यान करमल घाट सुरू जाता आनी हांगा म्हणटात बारशे। पयर रातचे एक गाडी मुखाल्यान जाली, एक गाडी कारवार सायडीन वताली तेन्ना एकटो गाडी घेवन येयलो तो बारशे उलयतालो आनी बारशे उलयतना ताजें लक्ष ड्रायविंगेचेर नाशिल्ल्या कारणान तो मातसो भायर आयलो आनी ताका सालाव करपाक ही मातशी गाडी सायडीक येतिल्ली, ही गाडी सकयल्यान रोखली। खरें म्हणटा जाल्यार हांगा प्रत्येक फावटी एक्सिडंट जाले आनी गाडयो सगल्यो शेतान पडटाल्यो। तांणी तर आमी मिडियाचेर परत हे दाखयतरी खंय तरी PWD जाग आयली आनी सायडीच्यान तांणी रिटर्निंग वॉल बांदलें, पूण रिटर्निंग वॉल बांदलें तेन्ना तातूंत फातर घालून लेवल करपा आशिल्लें, पूण चिकण माती हाडून गेल्यान चिकचिकीत माती तातूंत उदक गेलें आनी उदक गेल्यान तें आनी डीप जावन आनी डेंजरस जाला। म्हळ्यार त्या सायडीच्यान जर गाडी घालत जाल्यार ती गाडी परत शेतां पडूंक शकता आनी लाखांत रुपया खर्च केल्ल्या रिटर्निंग वॉल परत कोसपाक शकता। ज्या रायट सायडीच्यान रिटर्निंग वॉल बांदला तशेंच लेफ्ट सायडीच्यान बांदपाक दिसलें। जमीन भरपूर आसा पूण खंय तरी पयशे नाशिल्ल्या सारके इल्लें काम करतात आनी केल्लें काम डेंजरस केल्ल्यान केन्ना कितें जाय तें सांगूं येना। त्याच बरोबर आतां हे म्हणटात की आमगे हायवे ह्या 6 म्हयने भितर सुरवात जातली म्हूण, पूण 6 म्हयने भितर जर सुरवात जातली जाल्यार तुमी असलीं फकाणां कित्याक करतात? करतनाच मास्टर प्लॅन तयार करात आनी रुंद रस्तो स्टार्ट करात आनी सायडीच्यान रिटर्निंग वॉल बांदात, पूण तशें हांगा जायना की हांगा इल्लें काम करतात आनी ताचे तर 4 लेनां लागून आनी व्हडलो रुंद रस्तो करपाक सोदतात आनी केल्लें इनकम्प्लीट काम जाल्ल्यान अशें वारंवार एक्शन करतात। त्याच बरोबर रवींद्र भवनाचें उद्घाटन करपाचें आशिल्लें, त्या वेळार 3 मंत्री आनी एक आमदार जो मडगांवच्यान ह्याच्यान आयिल्लो तेन्ना बी हीच परिस्थिती आशिल्ली, पूण जेन्ना मंत्री आमदार येता तेन्ना रस्तो क्लियर करपा खातीर हांगा पुलीस घाल्ले, पूण आतां रस्तो क्लियर करपा खातीर हांगा कोण ना। हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की व्हीआयपी लोकांक वेगळी ट्रिटमेंट आनी पब्लिकेक वेगळी ट्रिटमेंट। ताका लागून लोक डिमांड करता की दोनी वटच्यान व्यवस्थीत रोड वाडोवचो, फातर घालून लेवल करचें आनी लोकांक राहत दिवची। ही गोवा खातीर विचार करपाक हे पळयात रस्त्याच्या सायडीक 1 इंच जागा ना, पूण वाडयतले जाल्यार खूब जमीन आसा, पूण तशें वाडयनात। खंय तरी बारीकसाण ताजो फटको लोकांक पडटा। खरें म्हणटा जाल्यार रोड वाडयात म्हूण लोकांची मागणी, पूण तसो रोड वाडयनाशिल्ल्या कारणान आनी कितली जमीन जरी उरली तरी हे कोणाक पडिल्लें ना। हांगा केलो फोंड पडलो पळयात, अशें जर फोंड पडत जाल्यार लोकांक फोंडां घालपाक वेळ जावचो ना अशें लोक उलयतात। हमारा कर्नाटक का ड्राइवर है, वो यही छोटा रास्ता है ना इधर, ये तो आगे गाड़ी आ रहा हो मेरा थोड़ा साइड रखने की गाड़ी तो पूरा गुस्सा आएगा। इधर ये बहुत जाम होता है, पुलिस भी नहीं आ रहा उधर आज, तो बहुत गलती होता है इधर रास्ता, छोटा रास्ता है और साइड पत्थर नहीं डालेगा, मट्टी डालेगा अंदर होता है। ये साइड है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ट्रॅफिक जाम, हायवे खरें म्हणटा जाल्यार जाम उरपा येना, हायवे सुरक्षीत उरपाक जाय आनी पूण हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जाता। ही पळय गव्हर्मेंटाची गाडी सुद्दां ब्लॉकान पडिल्ली। हांगा फातर घालून लेवल केला, फक्त माती घाल्ल्यान आनी प्रॉब्लेम जाला।